kebeli pi parlong iptiang sampai fi syakne ka program jingi tu tip yaki ain bat parlong kumba fi tip bakane ka program ke deal na ka we ka singi syaka we ka singi na ka we ka por syaka we ka por ki bede bat ka hok jong pi ki pal ba lani bat ka ain bat hapo jong kani ka por bamenta idon bingini kren halo jong ka phang ke FIR lani kata ka first information report bat ibadan rangkat bat ngi hapo jong kani ka por ide ikong Jenica F bla ibede iwe na pedengki advocate ti kong iptiang sampai fi syakne program jingi bat kumba fitip ba kani ka pon gi doni kata ka phang bangini kren ka di ka FIR ti phila batai khindiat ke ek jingmot jong kani ka FIR beli shubon e kong wajri ti kani ka FIR re ka first information report ne ka ijihar ka bingi ong aktien khasi kalong ka jing ai jing tip ka ba manu ka ba un informant lani complainant ne unong ujor ula ban ai sapo pulet ha po police station tak kemudian kan ka first information report dan ke ijihan ngila ban ai tang hapo police station te ki bri ki ba kum kinu pat ki bala ban file FIR te khendiat sha bangan poi sha kata ka phang ngan chuba tai khendiat sha phang kan ke FIR mo kan ke FIR ubriu le ka briu ki la ban ai ya kan ke information ne ka jing ujor hapo police station tang lara day kini ki nan kok tang lara day kini ki offenses ki baya day bat kan ka cognizable offenses takamut kum ki murder nani ka jing penyak beriu ti nang ta pade ka rape ni ka jing sya bat bor kidnapping ka ba sya kidnap kanta ka theft jing tu jing thiem nang ta pade bat kiwe dia ti long ba she senyo ek information ka badan kum kini ki judge offenses ti menu utau no ujor ula ban ujor ne bali I complain chapo police station bran he ti loong baru ubrio ubala iban ai kanika information ani kanika jing ujor la bandai menu ru uba tip syapang kata ka jingja ka baja persha ya ka an bat ula ban ai bat kibri ke bala ban ai kata ki de ki bapala de ka khat prasnam ti shubu mta kum fi ong basatu ni ki basha riep ki basha penyam te shubu ki bri ki basatu hadian kum ba kat nu kentala ni kat nu singi ki la ban file FIR kum bang ong mentan ki ba de ban file ke FIR ki de ban file bran no bat shubu la don kanu ka delay ne ka jing penslam mo ki de ban da mention ne ban da batai bania ka daw jong kata ka jing penslam ka jong ki balai bi ki slam man file ke FIR mdei bangin shu li file bi kat bingi mon ke FIR ne lada kumno kadon ka ek ka jing delay ne ka jing penslam ni dei ban mention kadon ka form ka bingi dei ban mention ya kata ka jing delay ka jongki ti shubu hadian bangila de file FIR ki pulit ki shim action no kle hu to ka por ne ki shim por ban shim action ki ha ka jing sha ka tum ka section 154 ne ka section shi pasan pusau jong ka criminal procedure code ki pulit ki de ban shim no ek action bran kidi ban investigate no ban wat banya no bran hi na nakabantai kini ki cognizable offenses ki bang ong epi ti kadi ka duty ka jong kiru ba kidi ban shim action hi bran kem dei ban penslam ti kong phila ban batai khindiat kumlo ban file FIR pat hakunu guru kam ti ban file FIR shubo menu badan shubo dan batip ba kadan ka ek jingjan dei nilai dia ke ban file ke FIR hapo police station ha kata ke FIR ka de ban kenthop ya kata ke information ne ka jing pentip long ka jing pentip ka jong shubo ngali file FIR hapo police station ke ek ba information ka bangadan ban disclose sa police ke ek information ka bangadan ban ai ha upulet ya kata ka baningkong nang ta pade hei kata ka jingja ka ja balai kata ka jingja ka ja hakapor ayu ka ja kata ka jingja ka bakham kong san manu badai victim ne nong shale ne kumta mo ti bat manu badai complainant la don ki cases ki ba victim bat complainant de uju ubri hi ri ki don ki cases badai ki ba victim de way ne ka way complainant ki de ki way pan ti henry ki complainant barabor ki de bande ki nearest guardian ane kinu ki ba yo i ki ba witness ya ka to ka jingja ti ke ik kamram jong pulit par hadian bala de register she sien bala yo information bakadan kata ka jingja upulet udaiban
uyo ka power ban investigate pi ka section 156 na sispasan pun reu CRPC ka batai syapang ka bor ka jang upulet ba investigate ya ka case te kumta hi sisan yo ka information udah ya ka ban investigate no ya ka case but kum mga ong ha ki cognizable offenses ki ba kan thop ki jingja ki ba kham nong serious mo kum mga ong mane ka jingsha panya breu ka jingsha bat bor kumta terter hakum kitu pada upulet udan ka bor ya ka ban arrest ya no ne ban kem ya no claim ka warrant ru udan ka bor ya ka ban kem ya ki umdadan kam ban da yo warrant na po kot kan ban kem ya ki hendai udan ka bor mo uhi dalade ka la ai u ka bor baun arrest ya tu brio tu shubu mentade jaran khat shubu le jinglet kum sabar isha shatu long la shatu la ni isha le isha rib ni kum damo dan bisa penyap ngin hab file shatu sejaka ni ngin hab ban file syak ni sejaka bengisa em ngila ban file ha ka tu ka police station ka ba ngisha le kum ta tu shubu menta hadian bangila ada register ki pulit kim le ngin le kum ba lada upulet ha ka police station ka ba udai pet cubu kaja ka ek ha ka jaka handai ka ba udai pet upulet te lada shim khiai ka responsibility ni ka kamram ka jong u te phi ngila e ka ban tho ya ka phang mo ka substance ka bingi o ya ka phang shapo USP hapo USP ka ba ka tu ka police station ka ham te ngila ban tho shu ngin tho bat ngin pha shu ya kata ka substance ni kata ka phang jong kata ka information ka bangi de ban ai ti shupu man tau SP ula yo ya kata ka ya kata ka complain ka bangi pha shu ti un either lada ula ban ha u usngo ba ka don chisha kata ka jingja ka bade cognizable ma u hi dala de ula ban tuklar lani ula ban pha de kinu ki balong hapo jong u ki bahap hapo ka jingpet jong u ula ban pha daki pade ban investigate ne ban wat banya ya kata ka jingja bran hi tinggi den empat ban yo ya ka copy hadian balade kadai ko hok jongi bingin yo ka copy jong ka FIR tila dadan menu basule thok lane basule file FIR thok ngin le kum do ba lo jata kidon ki cases le se ki ba longum ta te shubu lada kidon kum kita kijak cases pade kitu ki nong I false FIR ne ke ijihar ka ba thok kila ai ka ban shakem ru but ka punishment ka dei anriu banai lani ban fine ru shi hajar tingkala ni baro ar kat kum ka section chispa prapu R IPC kadon ru sakoi ka section pade ka section R spa khatwei IPC ka punishment ka jong kani ka dei news name but ka fine ru kum jo te shubu dan pada kitu ki nongsha kitu ki victim mo bangi ong shubu dan ba file FIR persya yang andai kala defame yang andai te shubu ngaru ngala ban file defamation case hapo court ken persya ki ada kisu ho lada ki le thok ti kong se ki hab ban lek pat ban file FIR kum mga ong mane kong ba ya ke FIR la ban ai hapo police station de kinu ki victim ne ki complainant ne unong le ujor ne kanong le ujor kila ban le ai ka FIR hapo police station ne kata ka ijihar ka bangi khon te kum mangala adap kan mane shakmat ba hakani ke FIR ne ki ijihar ki kanthop ya ka information nang ta pade ne ka jingtip ka ba PI shu pulen de te ka ba kham kong san ne ki mat ki bangong mane ka dei ba dia ka jing soy mo de ban soy ha ka FIR te in addition to ki banga ai mane kum ka information nang ta pade mano bade unong shale ne mano bade unong ujor ne kapor shash pi hala de pi shasho pi ban batai ba pi shasho ka nungut ki ba sho e pi ha ka jaka iu ha kapor iu kadau balai kadau ba ki sho e pi ki bandon kumta te nang ta pade haba phila ai kata ke FIR phi ban puli bania bahai kata ke FIR ka ba PI ya kata ke ijihar ka ba PI bad haba phila da puli bania bah nang ta pade pinsa soy ka ti shubu kum shanong kondong mo don ki brui ki bam nang ban puli ende kim nang ban puli puthi ban thor kim nang te hakan ko kom kin ai FIR ende kitu ki brui pade kila e ka ban net chapo ka police station ka balong very nearest
ya ka jakasa ka jongki li ai ha ki tu ki police station but subul ada kim nang ka ban tho hi kin batai ki ken kin ai orally kin batai but u officer in charge jong ka tu ka police station un pha hanu han we no ha wen ki pulet ba un jot ki tu ki information ba un tho ki tu ki information ki ba itu ikong ibatai da ka suntur ka jong e but hadian ba ula dep tho ndai te subul ada umdan manu ru tho hi do osir u tho hi te subul ada dep tho lo e kata ka jing ujor ka ba ita ikong ni ita iba ni iwan ban ujor ha po police station nang tap de utu pulet u ba tho e ka dan ni u osi un batai benya ya ka e ka ba tho ha ka tu ka FIR un batai syai un batai benya bat un pun sngu tho itu ikong iba ai ni ita iba ai kata ke FIR dala adam in soy subul ada imnang ban sign in chu ai ka tham impression ka jong iro te subu mentala da dan kum yu parlok mo sha sho la da we parlok ban li file FIR ha blik dok tu hi ba sha bon sien hi u victim kum mga ong man ne gidan ki cases ki ba u victim ne unong sha le ne unong sha sho ne u le lot chi ke FIR uli a hi ya kan ki ijihar dan pada ki cases ki ba le ase da ki pangish tam ne da ki mli ai ki mi shakhamat ban li ai dan no ki ba ngi ong ki nearest friend ne ki nearest guardian mo u ban li ai na ka banta jong u ke ne na ka banta jong ka te kapor bat ke ban lek file FIR kamu siteng miet da miet mensingi mestap long bet hoi hakanu ko por hoi hakanu ko por ko mga ong mane kam dei ban don ka delay lada ka don ka delay te kata ka delay ne ka jing pen slam de ban batai ken balai phi slam ban aya ka FIR chubu ngan chu anuk sam tamo kum shnong kandong kamlong kum hang ni hasor ba ka police station ka khamjan dei te shnong kandong ka khamjngai ka police station te shubu menta philami na po shnong ka jan o ka ek e halanti le se phya wan ka boss ta ka kali shnong mo ka ja ka ek e halanti phipoi slam no ban wan ban aya kata ka ijihar te ka don ka form ka ba phide ban pendap kan nya ka jing pen slam ka jong phi nong ka don pin hap tho on tu ka daw balai kata ka daw ka ba ka e ka daw ba pen long ye phi ba phin slam ban aya kata ka ijihar te kong subu mentala da don menu dei ba shu blackmail shu phone le shu pha de ki thi de ki kot kum ye ki tu bat long em ban pha ban lek file FIR hoi la ban file FIR e ki taru kum ju tingi la ban e khama jong pulet ban file kata ka FIR mo te bat u pulet un shim un le ka preliminary investigation ka bangi ong ne preliminary inquiry long kan le se na marngim kan ka preliminary inquiry long pulet un inquire shwa kan la ka dei ne em ka baha ba kata cognizable offense ka bang ong mane la kimot kini ki crime ki ba khamlong serious ken kum ki tu ki bang batai mane shakhamat ka jing sha panya breu ka long ka ba khamlong very serious ba mo nang ta pade jing sha bat boru man ta ki pole long ki buon ti kum kini ki cases te ha kum kini ki jing sha bat boru te ka long kum ta nang ta pade ha ka jing sha tu sha thim ru kum ta te ka jing sha kidnap ru kum ta ki jo hi kum ta hi iwan te subu la da don bat ki kan thei mo ki ba le percaya ka an atau ki pulit senrang ki la ban kami ki ha ka jing sha ki pulit senrang kim la ban kami ka ye ki accuse kan thei mo ne ki kan thei ki ba le percaya ka an te especially la ne nadu ka por nri buje janmi da hadu nri buje men step nei nri buje janmi du nri buje men step ki ni ki kan thei ki la ya ka banum le hiru sha police station kim de ya ka ban hajar ki la ban om ngim tere ban hajar sha police station ti hre la da tang la da don ki pulit kan thei ki ban le lang ni ki ban sanran lang ya ki la ban le sha police station ha kata ka poru tang ba ki de ban bu ha la ka jong pade ka don ka woman cell ka ba ki bu ka kim de ban mix lang ba ki sanrang ka ngamot ong ki de ban dan la ka jong pade ka banta ka ban set ya ki ban hang ta de ban tang ki kan thei ti la da for example la da kum ha ki jing sha bat bor e run dei te shubu dengili ai kum ki kan thei mo ki victim ki li ai ya ki ijihar te bun sen ngim long
ngimlong fluent dei ban ai ki senrang te ka badan kam ka long ba dei bandan pulit kan thei ha ka bangila ai ka ban ai kata ki information ni kata ka jing syabat bor ka jong ngi ha kita ki pulit kan thei bikin su thu ba kan ya ka jing sya le ju tai kan thei nomor ting la da ai ha pulit senrang ro da su thu than and let's say kata ka jing mom su thu ka bang amut ban ong mut ba kidon ki jing kali ke ba let's say kata ka no syabat bor kan le ran kan ya ka ban ai ha pulit senrang Rela dadan ka pulit kan thai ka ban klia ka but let's say maka kan kham slur kan ya ka ban ai para kan thai long kham slur te la de usin rang pa dang long hesitant no te ban ai long ni tieng no ka ban phla lut bor khoi ka ba ni de ban ai ru ta ka te ko phi ong man de ki kan thai na du ru bi jan me du ru bi jin step kan lam ba ban le cho police station sbo jarang khat ban mo hakapor push teng la ni khu ji de me de kan thai syabat bor la ni kum no te kwa ban le cho police station kam long ban le kemot ngaklam ong ba ka victim ka num let long shubu ka accuse kali ka kan thai de te shubu ki pul kile ye ka ban kem ye ka to ka kan thai na yeng de la tip no ken ba ka de maka ka ba le ka ta ka kambi an ki pul kile che yeng jong ka ta kan thai ban kem ye ka ta ka kan thai na yeng shubu ka ta ka por ka de na do nri buje jan me da do nri buje men step ka ta ka kan thai ka don ka hok ye ka ba kanum tre ye ka ban le chapo police station But kala ban at police station ha kata kapor dai tang la radon ka pulat kan thai ka ban senran lang ya ka but ru ban bo ya ka tu ka kan thai ya kata ka accuse kan thai ni ya kata ka kan thai ka bale persaya ka an ha ka woman cell mdai ban mix lang ne ban ya khle lang bi senrang ka dai ban don la ka jong ka kamra ka nya ka ban ta jong ki kan thai ban oh kamut ya gitu ki bakwa ban le file fa ya kono kono ka por kila ban le kila kana ki kan thai kila ban ne te kong yo smo kumba fi ong ki cognizable to ki kita ki non cognizable pa ngasmo kumba ka judan kumba taro kini ki non cognizable offense ba ki minor offenses shubu kumba ainuksa kum kajing pendam iwe mo pendam kai ndai separok kum tu pendam kai ne jing sho ya dat ka bomdan kanu kajing ka injury ne kajing mensau kum kita ki minor offenses ne ba ai false evidence ndai te kum kita ka ba ki khot ki non cognizable offense but ya kata upulit umla e ka ban kem shubu ngale mangai ya kita shubu ngasho brio ne kum tandai nga pendam brio ne upulit umla ban kem yang but lada dai ka jing sho mot kam banga nga minor in ka badi minor kan ka bomdan kanu ka jing mensa umla ka ban kem yu tau no shale claim the yo ya ka permission ne ka direction ne ka ka hukum na court ken na kayang kasari ditang habaw upulit uyo ya ka direction ne ka hukum na kayang kasari ula ka malik kem yake khendiat kong lada menenga kum klet ban batay sa kaman shubu man ta upulit umtre ka ban shim action ne ban tuklar ndai te ya kata ka FIR ne ki ijahar ka bla ai te meneng ong ba kidi ban let sha kidi ban tho shu SP ndai kidi ban tho shu SP ban ya tho ba kan kata ka jingja but USP hadien ba ula tuklar ada usyam ba kadi sisa ka jingja ka bari cognizable I mean ula inquire ba kadon sha ka kata cognizable offenses ka baja ula ban tuklar hidala de lane ya ka ban pha da ubahapo jong ndai ban tuklar ya kata kam ya kata ke information ka ba ai but shubu la dan kum kata ka jingjaru utu nong ujor ula ai ka ban file complaint case ru hapo code directly ula ban file ka complaint case ka bangi khot kata ka CR case hapo code directly kat kum ka section shispa khandai pho CRPC te hadien baki pulit kilashim action kumno ti victim pat dei balik file FIR itip kumno pat iyo kumno pat information ba kilashim action shisha em ka dan bet ka jingya kendu ka jongki long upulit ulet bet cha ka yen jong ka victim ki don ki statements ki ba upulit un hap shame un hap pendep ka kamram ka jong u kan kumene nga ka power ban investigate dei ka section shispa san phun riu shispa san punyo CRPC hang tu ki kan shai sapang ka power ka jong upulit bo investigate but ka duty ka jong u bon investigate ye kitu ki ijihar ki babo
te un hab ya be kat kum katuhi ba kadon haba kadi ka duty jo ubo un investigate un hab be ban ya kan du be ban le be chen jo itu i no ujor ne ban khot i shapo police station ne kumta namar kin hab record ka statement ka jong ki ru kum jo te kong pila ban batai kat kum go jing so thu jong phi lang ba jing don jong kan ka FIR kum lu ka ya rapat e ki pat ba e ki brio kalong ka badon kam ha ka ban ai kan ka FIR kum mong ong do mene but kalong ka jing yarap ru namar ba lada don ka ek ka jing ja ka ba shirkhai ne ka ba khamlong serious kadi ka duty jong mangi ki le man bangin dei ban nya cha khamat khlam kanu ka jing tiang bangin net chu pulet ban ai kan ki ijihar khnang ba ki pulet ki la e ka ban yarap yu tu unong le ai but yarap ya ka society hi bro ko bai ban kem no yu tu unong le persha e ka an ken telada menta phimmi sha khamat ban le thu ho pulet ne ban ai ka ijihar kumnu pulet ula e ka ban le ka duty ka jong un ne ka kam ka jong u ti ka don kam ka jing etrai lang ki brio ki public but pulet ru kum jo ba ngila e ka ban kem ban ai punishment ken ya utu nong le bi an ken ti khindiat shabangan klet kadon kanika case law kabre jong kanika Lalita Kumari versus government of Uttar Pradesh hakanika jingja shapang kanika khana kanika minor kanika khana Lalita Kumari ti la ong ba ni ukpa jong ka ni bhola kamat ukpa jong kanika Lalita Kumari uli lodge ka FIR uli ai kanika ijihar hapo police station hapo Uttar Pradesh Henry la ong ba kini ki pret kimshim la shim action ken ya kanika information ya kanika ijihar ka ba ulai ya ka ban ai ha police station ti bat kanika jingja ka long ba ulai ya tho iki pulet ba kanika khon ka jong u ka brang dei maina ka brang khna ka le ka sha kidnap ha ki brio ken ti hadin bala sha kidnap uni ukpa ubhola kamat ulai ban ai kanika FIR ki ijihar hapo police station handai uplet kumang ong umshim lashim action ti ule kumnu ni ukpa utho no shu SP te nang ta pade de ula tho shu SP uni SP ru register ke FIR henre la ong ba ong uni ukpa jongani ka Lalita Kumari ong ba kini ki pret kimshim la letkem kimshim la apprehend ne kimshim la letkem yautu nong yau tu ba kidnap ya ka khon ka jong ki la ne ban trace ne ban yo no ai ka khon ka jong ki ru ken but de hakane ka case ba ka don kan ka case ka baja Uttar Pradesh ba ka Supreme Court ko ong ba ka de ka ba don kam ka de mandatory ba ngi de ban ba ki pulit ki de ban law ban register ka FIR ka kum ka section chispa sanpho South CRPC tinang ta pa de kadon hang niru ba shubu menta lada uniu pulu rally inquiry dei shubu ladan kinu ki inquiry ki ba ule kumbang ong mena preliminary inquiry mo but ya kanika inquiry pada shubu kumbang ong mena kam dei ka cognizable offense nei takamot upulet umla ban le ka duty ka jong un dei ti open court no ka case lada uwat banya but lada usyam ba kamdei kanika information ka ba uyo kamdei ka ba relate but kanika cognizable offense te open court no ka case but haba open court di kanika case uday ka ban batay shy ban ai ka copy jong kataka jing pen court ka jong u ha utaw o complainant ban batay shy kanya ubali open court di kanika case nakadaw ayu kidi bandon ken kita upulet umla ban pen court ba ka case ka jong u to lada kamdi ka cognizable ken hadian bu lawat lale inquiry handrai lada ka di cognizable kumongong mane udon hok e ka bandik kem yu tu ubriu claim warrant ro mo te ki kini ki jat case ki badan kam ya ka preliminary inquiry kumongong kidon ki pisho di aso ki medical negligence ndai long ki negligence jong ki doktor ndai te umla man chule kem bit kum tu doktor em bu hablet wat benia hablet inquire shwa un hable kata ka preliminary investigation ka bangi ong un hable shwa kata bat lada usyam sha bu tau doktor u le sha kata kambian ula ai ka banit kem yu kan handre umla ai ka ban chule kem be ju klem dadan kanu ke inquiry ti conclusion bon ba filak lo pelaj polang ban ngi bo jong kani ka por ba minta
beli sebuah ni firu unjo. Ti parlok katung ila push bukut jong ne ka program jingi sanang ye peteng ban pe ya ke program jingi kebajuan malah ke sing sa jan ha ka po live steng jan met ke lisbon.